Hi, everybody. I'm Terrence Arjun. I'm the manager of 192 Books. We're presenting the launch of De Civitate Angelorum, as my high school Latin, what I remember it told me. But published by Yvon Lambert last year. And this is the New York launch of the book, which we have for sale here, along with Living Museums, also by Danash and Grau. I was told to give a very abbreviated introduction, um, and warn that a long one might confuse the audience, um, because of the disparate items on the bio. But I will say that Donatien Grau is a editor, scholar, writer, museum executive, and a fellow traveler to artist. He is the editor-in-chief of Alphabet, and is the head of contemporary programs at the Louvre. I'll let him get started, but this event is live streaming and will be archived on the 192 Books YouTube channel. And thank you, everybody, for coming. Danash and Grau. Thank you. Thank you so much, Terence, for this introduction. And yeah, I'm very grateful to Paula Cooper for inviting me. I'm very grateful to Dodi Kazanjan, who suggested that I do this reading here. And in a way, when Dodi suggested that, was a blessing for me, because over the years I have spent so much time, in New York, and I met Paula over a decade ago, and the idea of returning here in our bookstore is a bit of a wonderful thing. I'll just say a few words in English about the prospect of the book, and then I'll start reading in Latin. And during the reading, I will make some notes about things, sort of flagging certain words in English that actually are in Latin in the text. I was asked this question of, what is it bad if you don't understand anything? And I know there are some people who will understand something, but then I also thought the fact that you accept that you don't have to understand everything may be a way towards a greater understanding. I mean, this is a total commonplace, sorry for saying it, but it's true in particular because Latin, as we know, was an imperial language, as English is an imperial language, and we live both with English and certainly with Latin in the border of the aftermath of the empire. So today, when you read in Latin, it is no longer an imperial statement, or a very strange one. However, Latin was an imperial language that is no longer hegemonic. So what does it mean when you're actually using a language that was imperial but is no longer hegemonic? And that was sort of the premise for this project, which started out of a silly idea. I mean, not such a silly idea, but I thought, what if I were to write a book on LA in Latin? I was in Los Angeles. I thought that would be, a paradoxical idea. And yet it wasn't such a paradox, because one of the things that struck me is that a lot of streets in LA have Latin names. And then, of course, when Jepo Getty and I, in 2018, I did the reopening exhibition of the Getty Villa in Malibu on Plato, so Greek, not Latin. And I was really interested in the fact that when Getty created the Getty Villa, he wanted it to be a new version of, or actually an accurate version of a Roman villa, of the Villa dei Papiri. And he thought that, Pacific Palisades was the sort of contemporary equivalent for the Roman Empire to what Gaeta was for the old Roman Empire. And so you probably know the text by John Didion and Umberto Eco on the Getty Villa, in which actually they've spoken to archaeologists and they've understood that what seemed to be foreign, what seemed to be weird, actually was a very clear rendition of Rome. So what we considered to be our culture, i.e. Rome, the moment we saw it in the contemporary light, in a new light, well, that wasn't what we considered it to be. So in a way, we couldn't look at Roman history or heritage. We couldn't properly see what it was because we were always reinterpreting it. And that is something that fascinated me. There was this constant reinterpretation. And I actually devoted quite a lot of academic work to that. And so
I thought, what if I were to write this book that would not just be in Latin, but actually be in late 4th century Latin, which is the moment when, you know, patricians, pagans in particular, but not just pagans, consider that their history is over. Christianity is coming. They're going to destroy everything. So you have to protect. You have to create libraries. And that included something that is known as the centos. The centos are these encapsulations of ancient lines, especially from Virgil, that are changed from the inside. And it's something else you also find in architecture. So for example, in the Ark of Constantine, there are a number of sculptures that were taken from previous arcs. They just changed the faces and they made it Constantine. And this idea of reusing, repurposing is of course key to what became known as postmodernism. And LA is obviously the quintessential postmodern city. And then I thought, what if I sort of do that gesture of re-inhabiting that and rewriting it from the inside? And a lot of what I will read is actually citations from Tacitus, Pliny, Livy, and many others, Vitruvius, transformed from the inside. And then, based on that, I thought, what if, after I wrote it, and then there's another story, which is that Yvon Lambert, the great, Parisian museum founder, collector, gallerist, who is a very close friend of Paula Cooper, which makes this even more, beautiful that I'm reading this here, said, I'm creating this book series. Do you want to do something? And I said, oh, and I knew Yvon had always had this fascination for Latin. And I said, and for Rome and for ancient history. And I said, okay, I'm going to do a book, but I only want to do it monolingual, only in Latin. Is it okay? And he said yes. So I had to do it. So I worked on it. I sort of engaged in the journey. And then after that, I thought, what if I were to do a tour and go on a tour for a book on Los Angeles in Latin? And so after that, I thought that there should be Rome, of course. There should be London. There should be New York. And there should be LA. And each place should have a particular meaning, should say something. Rome, it was at the monastery of the Trinità dei Monti. And you can imagine that actually talking about angels in a monastery is a particular thing. London was 2 weeks ago. It was at the Sir Johnson's Museum. And of course, the Sir Johnson's Museum is famous for all the Hogarth paintings. And Hogarth's father, a story which many of you may not know, he had a tavern. And in order to enter the tavern, you had to speak Latin. And the tavern went bankrupt. But and then I also like that the idea of shifting it to New York. Well, I thought, what if it's at a place that signifies literature, that signifies a certain idea of the avant-garde, and of course that was 192 books. So here we are. I will say one more thing, is that for me, as someone who is, of course, a French citizen, and I spend a lot of time here, it's a particularly moving thing to be here because over the last few years, as I have been a bit locked into my world as a museum executive, which I'm extraordinarily proud and humbled to do, I have traveled a little bit less. And so there are many friends, people whose work I admire and respect enormously, whom I haven't seen here, and they are here. So there are many new friends, devotees of Latin, and there are many friends that are very important to me. And I also think that one of the beauties of work, and that will be sort of the closing of this intro, because then we have 45 minutes in Latin, is not 45 minutes, well, actually 30, 35. Let me reassure you. But the idea was that, wherever you come from, whatever your discipline is, whatever your journey is, if you work through things and if you invent, if you are extremely serious and open, you can actually pave ways. And I had a friend who was quite passionate about those things, and one person here knew him very, very well. So this idea of being open and building up on things and doing the strangest thing, the most absurd thing, but actually something that, because as you do it, has meaning. Because of course, when someone says, I wrote a book on LA in Latin, that's the most absurd thing one could say. But then, as you progress through it, as you work through it, as you invent it, literally in terms of invention, unearth it, then you can pave ways for meaning.
And what's been interesting is that as I've worked through this thing, as I've done these readings, which are not a natural thing for me because, contrary to the appearances, I'm not a performer, I have discovered what this means. And in a way, and I'll just end on this, which will be sort of an introduction to what I'm about to do, but there was a big question for me. I'm reading in Rome, I'm reading in London, I'm reading in New York, we're reading in LA. What Latin should I read in? Italians have their Latin, English have their Latin, Americans have their Latin, we have our Latin. Should I try to adjust my Latin or my way of reading Latin to the different places? Or should I just stick to the way I have been taught? And as a form, as a museological form, shift that version of Latin, bring that version of Latin to every place and have it be itself, but have it be in a different context. And that gesture of taking an object and bringing it to a different context and rereading it as you bring it to a different context, well, that is the museological gesture. And so, in a way, that is interesting because as we are experiencing it now, every gesture expands something that may be considered a very silly and yet not so silly enterprise. So, here we start. Okay, I'll just do it. No? In ultima terra civitas Angelorum locata est. Nam inter solitudines et mare, montes et caelum, silvas et urbem posita est. Civitas Angelorum omnis est divisa in partes decem, quae numidibus memoriam sanctorum hominum et sanctarum mulierum celebrant. Altera quae pars ab ortis aut silvis dominata est. Partes linguis, institutis, legibus inter se differunt. Quaedam partes pauperes, quaedam divitissimae, quaedam frequentissimae, quaedam desertae, quaedam magnis aedificiis ornantur, quaedam demissis domibus. Diversitas est summa in illa civitate in fine mondi. Igitur illa civitas varia est, incolae a meridie, ab occidenti, ab orienti, a septentrione oriuntur. Lingua una ab omnibus utitur, sed aliae sescentae in vicis et societatibus utuntur. In primis angeli fortasse essent, qui in lucum apud novum civitatem acceserint. Ergo civitas Angelorum novorum civeum civitas est. Antiquissimae gentes per annosque ginta aut centum maxime ad mare aut desertum pervenerunt. Per totum tempus hic linguam primam conservaverunt, ac mores Asia extremae ad Europae aut Meridiae observaverunt. Itaque civitas Angelorum not solum finis mundi ad ultimae terrae, sed etiam cunctim mundi est. Mores gentium ac populorum novorum ac antiquorum ibi licentiam habent. Sol in tota civitate regnat, in illa civitate ubi dii absunt, sol Deus absconditus solus imperat. Dii et philosophiae principium et finis, alpha et omega non sunt. Oblitus homidibus sol Deus invictus vivat inter homines, animalia pulverem. Sol autem principium civitatis per totum diem est. Primo terra in illis locis deserta erat, civitates antiquae igni sucensae sunt. Scribendo de civitate, incipio rem novam et simulantiquam, significatur proposita res de qua dicitur, quare videtur in historis exercitatus esse debere, quis scriptorem profiteatur, itaque eum etiam ingeniosum oportet esse, et ad disciplinam docilem, neque enim ingenium sine disciplina, aut disciplina sine ingenio, perfectum artificem poteste ficere. Describere civitatem Angelorum disciplina summa necesse est. Viae longae prospectus transeunt, quae altae liberae vocantur, highways. Per vias longas octo currus simus irreposunt. Sunt enim quoque viae longae, quae domus et aedificia ad latera habent, quibus fabulas incolae aguaiatores instituerunt.
libri autem, ac imagines, eas vias depixerunt, quarum dobus loci violentiae privatae, utiorum secretorum, legendae publicae, esse videntur. Mulieres famosae, in domis vixerunt, viros amaverunt, et occiderunt, ab istis occisae sunt. Dicito esse in loco in quo Pausanias periegetus narrabas insulas saturas esse. Insulae enim insulae non fuerunt, sed fragmenta continentis. Civitas Angelorum non concipito una et continua, in saeculis praeteritis, illum locum homines quidam inculuerunt, tamen eruptores pervinerunt, et in collas indos vocaverunt. Indi occi sunt, ac novae gentes acesserunt, est enim propria vita civitatis semper novas gentes accipere. Clararum civitatum facta moresque posteris tradere, antiquitus usitatum, ne nostris quidem temporibus quamquam in curiosas quorum aetas omissit, quotiens magna aliqua ac nobilis virtus vicit, ac super gressa est vitium parvis magnisque civitatibus commune, ignorantiam recti et invidiam. Novi incolae locum civitatem Angelorum vocaverunt, a nomine Templi Italiae, Santa Maria dei Angeli. Itaque imperium Romanum antiquum et imperium novum inter Oceanum Pacificum et Oceanum Atlanticum iuguntur. In tempore conditae civitatis illa pagus solum erat, sed post duo saecula ups propria factus erat. Hodie enim aedificarara temporis praeteritorum remanent, quae olim gentes mortuas et civitatem crescentem ostenderunt. Auctor quisque de civitate dixit, tempus omnes domat, homines tempus gelaria, aut conservaria, aut decipere possunt, aut dicere tempus me non capiet, sed omnia semper vincit tempus. Ille auctor ac artifex, kenef anger, in civitate Angelorum natus magus quoque est, et arcana civitatis narravit et exposuit. His verbis civitatem caput temporis esse significabat, et non futuram nec praeteritam esse potest. Futurum hic praedici non potest, et praeteritum non existit. Acta praeteriti evenuerunt, ac historia dissimilis est a rebus gestis. Explanare intendo locutionem famosam Angelos amo, I love LA. Perquam locutores civitatem Angelorum amo, significant. Locutio in civitate eadem et in omnibus partibus terrae communis est. Homines in Gallia, Italia, Iberia, Germania, Asia, Africa, et in aliis regionibus vestent ferunt, qui eam locutionem inscriptam ferunt. Namis sermo non spectat amorem, nec angelos et venitatem loquentium, qui saepe ad ultimam terram non venerunt. Isti vera facta per venitatem amoris et sacrorum neglegunt, qui gloriam mendacem rebus humanis ac naturalibus malunt. In nomine civitatis angeli citantur, qui in mundo divino existant. Civitas enim est, ab angelis condita esse, et ad angelos pendinere videtur. Infine inter societatem humanam et divinam vitam sitia est. E ratione homines angelos et civitatem Angelorum amant. Putant agere vitam superiorem, ac pulcriorem, quia cum angelis existent. In primis fortasse angeli Italiae civitatem condiderunt, sed angeli temporis nostri feminae famosae, cantantes ac actores, artifices, homines divitissimi fiunt. Angeli novi civitatem habitant, et quipe omnes cives angelos imitantur et sperant se angelos fore. In libro de originibus civitatis, auctor quisque anc opinionem explicabat. Beneficium Angelorum inquit, principium vitae in civitate, itaque hoc principium vitam humanam definit. Habitantes vitam angelicam cupiunt, ut speciem terminorum violent. Angeli non vivunt, non cupiunt, non moriuntur, sed in mente et in corpore hominum resident. Factorus ne operae pretium sim, si a praesente tempore res civitatis Angelorum per scripserim, nec satios scios nec, si sciam, licere ausim,
qui, cum veterem tumulgatam esserem videam, dum novis semper scriptores aut in rebus certius aliquid alaturus sed aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt. Nam civitas semper renovata est, quoniam perpetuo mutatur, et perpetuo eadem manet. Quam obrem de rebus civitatis scribendis sensum notare loci conor, qui non solum naturae, atque humanorum sit, sed mutorum et culturae, quoniam illa civitas in literis atque picturis atque fabulis famosa est. Et enim in fabulis quoque in colaeius resident, ut duplices vitas agent, quarum una vita diei, et altera vita somni. Ad finem continentis villa dolabra, gete villa, locata est. Illa villa, in monte Angeanum posita, villam apud mare Mediterraneum in Herculano eversam exprimit. 2 milia annorum post Vesuvium eruptum, illud monumentum erectum est, ut a mare ad Oceanum latasit, ut domus nova domum eversam succedat, ut res gestae Romanorum in imperio recenti existant. Ic culturae Romanorum et Etruscorum et Graecorum studiuntur, ac signa marmoris et aeris in meliorti contemplantur. Opera antiquitatis et exempla nova eius artis simul exponuntur, ut sensum vitae notent. Illud monumentum civibus civitatis Angelorum ac mundi homo divitissimum dono dedit, qui dolabrus appellatus est. Nomine eius villa nominata est. Aestate theatrum fit, in quo fabulae auctorum antiquorum in lingua graeca aut latina aut novi imperii aguntur. Illud monumentum eo modo aedificavit, ut motibus terrae non evaceret. Itaque villa dolabra symbolon eversionis, atque perpetuitatis est. Villa Herculani, villa Papurorum appellata est, quia bibliotheca integra in illa reperta est. Libri philosophorum et poetarum in villa Papurorum conservatis sunt. Ignes Vesuvii illa in cineres transformavit. Sed iam studiosi literati illos cineres legere possunt. Nam erant quoque in villa signa philosophorum atque deorum, quae in nova villa ad vitam novam redita sunt. Ut villa dolabra similis et dissimilis simul est. Plinius historicus, ubi Herculanum et Pompeii versi sunt, in eruptione Vesivii mortuus est. Plinius autem minor, in literis attacitum scriptis, mortem avunculi describit, et fabulam illius scriptoris parat. Quod illa civitate Herculanensi, et illa civitate Plinii evenit, civibus Oceani evenire potest. Dum motus terrae periculum summum civitati Angelorum sunt, ea potest semper everti. Cives cum morte vivunt. Quam obrem villa dolabra epulion culturae civitatis Angelorum esse videtur, qua in morte vitae praesente tempore atque tempore praeterito existat. Erit in futuro quidem plidius novus, qui in cineribus morietur, et alter prinius minor, qui mortem illius describet. Angeli creaturae vitae infinitae sunt, et cives illorum sic esse putant. Sed humani sunt, non angeli. In civitate Angelorum omnes angelos esse volunt. Omnes semper se juvenes ac beatos esse putant. Nam semper timent, ne vertantur, moriantur, aut in aquis oceani tellure excedere excitent. Verum ortus placidus et signa pulcra et res antiquae artis fragmenta humanitatis ante cladem futuram conservant. Alia monumenta in civitate sunt, quae per saeculum aedificita sunt. Sunt musea, in quibus opera artis signa a culturis terrarum cunctarum exposita sunt. Opera nova, ab artificibus quivis facta significationem praesentis testantur. In illa civitate, ut dictum est, praesens dominat. Museum est in pago civitatis Angelorum situm, et artibus de tempore humano cuncto factis dedicatum est. In illo loco ossa fossiles animalum
antiquissimorum inventas sunt, ut in museo tempora historiae et ante historiam coniugentur. Museum forum historicum ad publicum institutum est. Museum idem musis omnibus servit, et theatrum et bibliothecam includit. Locus ad historicos et philosophos ad quod cives conceptus est. Tamen illi historici poetae philosophi non tempus praeteritum per se, sed tempus suum interpretantur. Pars civitatis a Venetia appellata est, quae ad littora locata est. Solum hic homines incedere possunt, quod in ceteris vicis curru uti debent. Ille locus amoenus, Venice Beach, tabernas officinasque festituum offert, cauponas popinasque. Succus fructuum viridium bibetur, hic musici et poetae in quieto sua opera laborare possunt. Locus est sumioti, ubi experecti mane ad mare meunt, die medicamenta absumunt, legumina edent, vesperis musicam faciunt, et occasum soli spectant. Civitas Angelorum, civitas spectrorum est. Per omnem hominem duo spectra civitatem habitant. Umbrae populorum variorum ici colunt, in silvis topengae conveniunt, et simul locuuntur. Unus dixit, spectrum sum actoris famosus fui, occiso sum ab auxore mea, quoniam cum amatrice junxi. Dinceps familiam amicos et caudavia meum vidi, egua corpore ad aerexii, in spectrum versus sum. Odie, observo homines, qui vitam agunt, quasi non vivos sapiant esse, vivus non sum, sed tanta videre possum, udicam, cuncta fui, conducit nihil. Alter respondet, sed septimi severi Augusti verba profers, verba illa non tua, sed alterius, sed imperatoris sunt, sincerus non es. Primus homo dixit, res a Romanis gestae partem nostri sunt, sed tempus nostrum diversum a Romano est. Tempus nostrum velox, rapidum, civile est. Nunti ad totum mundum cito emanant, verba hic dicta humanitatea integrae traduntur. Mundus est unus, vita est una vivenda in omni parte mundi et orbis. Res Romanae, atque Graecae, atque omnes historiae universalis partes nostrae vitae sunt. Id est locum spectaculorum. In illa civitate, spectacula not solum circenses et ludi, sed vita ipsa sunt. In viis homines quasi mimi aut histriones segerunt. Nam personam habent, per qua noam morem comparant. Cives erant, principes facti sunt. Soli erant, amatores facti sunt. Muti erant, poetae facti sunt. Spectaculum modus vitae esse videtur, un vita plusquam vita ipsa sit. Vita in fabulis ostensa est, deinde in viis cum isdem vestitis et eodem ornamento ostenditur. Histriones non iam infames, sed famosi, et magni, et graues sunt. Histriones patres conscripti eorum civitatis sunt. Quod Tertullianus de circo dicebat, de spectaculis omnibus in ea civitate verum est. Congregantur in quia spectaculorum, ubi optimos histriones legunt et celebrant. Il cunctum mundo praemia civitatis Angelorum, the Oscars, maximi sunt. Si quisque illud praemium accipiat, laborare ubique possit. Post ides febrae annorum totorum optimi histriones quasi dii ad Olympia histrionum recipiuntur. Totum est spectaculum. Spectacula laudantur, in vitam perveniunt, qua omnes homines partem capiunt. Sinceritas existere non potest, ut fabulae in civitate Angelorum veritatem sunt. Ludus purus, quasi vinum, mentes inebriat et effert. In viis largis, histriones candidi, in vestitis deorum et eroum ad publicum se ostendunt, quasi hoc modo viventes.
Hic ludus non solum famae est, sed omnium hominum. Spectaculum ultra famam vita est, sed etiam sine publico. Civitas Angelorum terminum deserti contingit. Ultra pomerium eius solitudines fervidae ausurant, qui illic se proiciant. In medio vastitatis ille locus locatur, ut cantores et histriones ante multitudines ingentes se producunt. Festa splendida, hic evoluent. Dicito ii famosi et divitas adorati esse, et vitam hic ducere, quae nunquam duci posse. Luxuria, licentia, summa sunt. Homines publici medicamentis utantur, per quibus allucinantur, luces vident, quae non sunt. Musicas odiunt, quae tam potentiam habent, ut sonos novos in ores faciunt. Cantores et histriones, quasi magici sortes perficiunt, et visu et auditu vitam mutant. Rusci silva, Hollywood, caput artis simulacrorum esse videtur. Ille locus non iam naturam sed urbem pertinet, et silvam artum somniorum continet. A una parte civitatis ad alteram partem via Rusci silvae Hollywood Boulevard ducit. Ceterae viae idem faciunt, sed via Rusci silvae legentas civitatis Angelorum definit. Illic cardo non est, sed decumanus pluralis est, via Rusci silvae decumanus est, sed alterae viae alteri decumani sunt. Itaque civitas non per decumano et cardone constituitur, ut quisque civitas romana, sed cum pluribus decumanis et nullo cardone. Decumani civitatis, qui pessensum mythicum habent, sed via Rusci silvae villas continet, et tabernas, et officinas, et theatrum sinense, Chinese theater, et theatrum Aegyptum, Egyptian theater. Illa theatra, famosi arti simulacri moventis data sunt, monumenta ad gloriam eius artis edificantur, simulacra, non solum scaenae, ad sculturae, ad picturae, sed etiam moventes sunt. Illa ars fabula est, quae bis et plus agipot est, et semper nova et eadem est. Illa ars mortes vivos apparere permittit, et vivos quasi umbras existere. Opus philosophicum est, et hic locus Rusci silvae eas quaestiones inter vitam et mortem, simulacrum et realitatem, personam et mundum pate facit. Est locus illusionis fabularum falsarum simulacrorumque, sed simul ratio mundi et omnium civium est. Plato et Aristoteles, Cicero et Seneca, et omnes alii philosophi theatrum studuerunt. Illud theatrum sinense modo decoratus est, ut gentem simul alienam et vicinam, tamen, cives, separes hoc Romanis et Ateniensibus esse putant, opus sinense spectaculum proponit, et culturam alienam et notam significat. Igitur ars simulacrorum moventum, homines antiquos et novos, tempus praeteritum et futurum, pertinere videtur. In civitate est Colosseum, quod stadium et circus est, et ad competitiones et ludos et concentus cives utantur. Sed certus circus hoc theatrum est, non est circus temporis praeteriti, cum scaenae antiquae. Vitam ars simulacrorum moventium manifestat, quae ultra finem mortis est, hoc theatrum ultra tempores et locos, motus animi et concitationes mentis coniucte tenet, ut tempus novum apparet. In illo loco histriones non stant et verba alterum dicunt, sed umbrae sunt, quasi spectra. Theatrum Aegyptum olim Ibericum appellavit, autem sepulcrum Pharaonis, postquam apertus est, Aegyptum appellavit. Illud theatrum Aegyptum, quadam bibliotheca novi generis est, quod libros succedit. Simulacra moventes fortiores ac potentiores esse videntur, quam libri, quia visus delectationem praebent, et animum facilius satisfaciunt. Itaque
Aec theatra Aegyptum et sinense sunt, sensum notant mundi alieni et mundi nostri. Ambo theatra abeodem viro condita sunt, qui proludo vitam suam egit. Signa ludi facta sunt, ut civitas angelorum civitas ludi esse videtur. Ille ludus, per humanis sacrum eorum confirmat, et suos mores definit. In ea civitate, mores ludi mentes dominant, ut ludus ipse modus culturae fit. Ut dixit philosophus, civitas angelorum civitas simulacrorum putari potuit. Quia simulacra non solum partes culturae, sed etiam vitae, et animi, et animae sunt. Rusci silua tam cultura simulacrorum significat, quam societatem eorum, quae histriones aut scriptores esse vult, aut quae ludos concipere cupit. Societas est integra, quae spectaculis civitatem et mundum confertur. Sunt qui, ab omnibus partibus mundi ad civitatem angelorum veniunt. Quoniam munus spectaculi accipere desiderant, et famosi fiere. Nomen ruscisivae eis exitum denotat. Signum civitatis, ferens nominem ruscisivae, magno amplitudine in colibus positum est. Ut multis partibus civitatis videri possent. Signum ruscisivae, tabulis, et simulacris, et fabulis inscribitur, ut toto mundo conoscetur. In vistitis etiam inscriptum est. Nomen illud omen famae, et evitiatorum est. Et simul omen propertatis, et vitiorum. Nam illi qui succenum famosi fiant et divit temporum fiant, ut per obem cunctum nominas eorum celebrentur. Sed illi, qui aerent fatum tremendum expectat. Fortuna enim, in rusci silva imperat, et omnes vincit, praesertim qui resistere volunt. Civitas copiarum in gentium simul maximae propertatis est. Sunt qui foris vivunt, sine qualibet subsidio. Ali in tabernaculo quando fortunati sunt habitant, ali saepe perditi et etiam insani facti sunt. Est enim limes trabi, Grau, vicus integer in quo vivunt. Viae omnes eius tabernacula habent, ubi vivunt. Sunt amentes, vagi, erabundi, quos paupertas ucuduxit. Comites civitatis sunt, et habitantes, sed quasi cives non accipiuntur. Nemo has vias incedit, nemo cum eis loquitur. Sunt habitantes et non cives, humanis et non homines. Ea pars civitatis non pulcra nec formosa, nec venosa, nec amoena est, famosa per tristitia, et non per magnitudine. Iam diu hic locus miser fuit, et non mutatur. Domus non sunt, et nescio si quisque in domo ad subtecto vivit, ad si vita hic, tentum modo foris est. Hic quicus solus periculosus et miserabilis est. Sunt alii vici in quibus in opes sunt, et foris vivunt, inter domus et divitias, saepe ante domus et divitias. Mendici saepe non sunt, nihil petunt, numquam implorant. Sunt pauperes in opes, sine adiumento, sine re, sine vita, saepe sine mente. Perditi sunt per civitatem, per se. Sed si, quicumque eos demovet, violenti funt. Ergo quicus periculosus est, sunt qui venerunt et numquam exierunt. Ubi caput spectaculorum locatum est, ibidem paupertas est. Civitas angelorum et inferos continet. Vita miserorum, quando quisque percursus id, spectaculum fiat, et videri potest, ut spectaculum sine hominibus sine societate est. Nam in ea civitas omnes respectacula fieribus sunt, sed id spectaculum toleraria egre potest. Sed, si vita ix omnium est, vicus incontinentiae omnium sodiosum atque horrendum est, pauperes hic sunt, qui carceribus et valetudinaris deseruntur.
in eo loco criminae in plura, qua in ceteris partibus civitatis non sunt. Sed pictores et artifices hic quoque vivunt, en mura vici picturae coloratae ornantur. Ad civitatem pictor e Britannia venit. Colores videre voluit, et vitam novam agere cupivit. In eo tempore in quo ars pictura praeteritae se videtur, ille pictor venit, et picturam rejuvenare conatus est. Vitam liberam, amoris liberas vixit, et imagines creavit, quibus civitas famosa facta est. Cum iridi et flava coloribus caerulea et cyanea pulcritudines vitae quotidianae fixit, et locos et hospitia in montem Olympii mutavit. Illi loci qui istam vitam opus verum, vitam novam poeticam dati sunt. Colores vitae maiores factae sunt, et vita ipsa maior facta est. Quia in tabulis pictis eius est. Formae rerum mutantur, ut musica colorum incorporatur. Amor ipse, not solum ad personas, sed ad res omnes tendit. Ea pictura amoris est, ut mundus totus a pictura e pictori ametur. Omnia vincit amor pictoris. Quidque malum, quidque odium, venustum et bonum factum est. E Britannia venit, ut se ipse esse potuerat, ut societatem amicam abuerat. Hic piscinas prospectusque sumi artis in tabulas pixit, illa opera magno pretio vendutur, et culturam animi orbis totius nutriunt. Illae tabulae non solum opera artis, sed imagines mundi nostri et civitatis eius ad totum mundum valent. Ille pictor civitatis Angelorum symbolus factus est, et si ibi non semper vivit. Odie in Britannia redit et quoque in Gallia vivit. Imagines civitatis ab alieno cive creatae sunt, et ille alienus civis identitatem civitatis condidit. Nam vitam picturae simul vitam civitatis illustravit. Amor picturae vitae vim omnibus redidit. Postea opera pictore picta plus preciosa fuerunt, quam aurum et etiam diamantes. Ars et colores et pigmenta aurum novum fuerunt. Modus pingendi novus fuit, is clarus pictor linguam visuam invenit, quae suaerat en simul omnis civitatis. Architectura civitatis non una, sed pluralis est. Architecti escientia pluribus disciplinis et variis eruditionibus ornata, quae ab ceteris artibus perficiuntur. Architectura more iberico facta est, ut templa et domus similes sint quibus in ibericis regionibus. Forma civitatis non solum artem refert, sed originem et patrias. Nam civitas tantorum nationum est. Sunt vici quorum incolae, ex Asia, ex Italia, ex Aethiopia, e Perside, e Sina veniunt. Quaedam pars architecturam originalem sequitur, ut civitas forma mundi sit. Incolae civitatem Angelorum habitant, sed duo patrias habent. Et illi, et omnibus municipibus duas esse cancel patrias, unam naturae, alteram civitatis. Ut ille cato, cum esset Tusculinatus, il populi Romani civitatem susceptus est, itaque cum ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, abuit alteram loci patriam, alteram iuris. In civitate Angelorum, duae civitates simul existere possunt, et plus etiam dum I patriae simul hic sunt. Illa civitas, quoque Persicorum, et Sinorum, et Iberorum, et Aethiopum, et Asiaticorum, et Italianorum, et aliorum est. Sed omnes cives eius sunt. Sunt aedifici qui tempus praeteritum aedificorum referunt. Alteri, qui novum modum inveniunt. Patria illa a mundo toto se definit.
ad ultimam terram nationes omnes populi omnes se coniugunt ut convivere possint. Tamen sunt qui opprimuntur et rebellare debuerunt enim in paupertate vivere coacti sunt. Itaque interdum difficile est qui vibus vivere simul et una in civitate. I partes primam patriam offerunt, sed multi sunt qui alias patrias elegerunt. Ut patria non solum parentum ad originis aut loci-sit, sed vitae et optionis. Civitas Angelorum, patria eorum, qui a partibus mundi illiquenerunt, et etiam qui novum vitam, novum genus, novum nomen sibi dare voluerunt. Ut Roma, homines a multis locis hic refugium quaesierunt, qui vitam veram agere voluerint. Itaque muti civitatis per multos homines ad civitatem conduxerunt, qui in ceteris locis patriam non abuerunt, et quibus patria non sufficit. Thank you. Thank you. Well, if you have questions, maybe we can speak informally, but I think, that was intense. But thank you so much for coming. And I can provide